Dobar dan i pozdrav svima. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Koliko puta vam se desilo da ste negdje daleko, a grijalica stoji ugašena, prostor je hladan i znate da bi bilo idealno da je možete uključiti na daljinu, ali nažalost ne možete. Pa danas ću vam pokazati jedno jednostavno, jeftino i veoma praktično rješenje kako da Wafor dizel grijalicu kontrolišete preko Wi-Fi veze, gdje god da se nalazite. Ne mijenjamo elektroniku na grijalici, ne rizikujemo farove i ne komplikujemo stvari. Sve ostaje originalno, samo pametnije. Nakon kratkog introva objasnit ću vam veoma jednostavno kako to možete napraviti. Osnovna ideja projekta je da se iskoristi originalni daljinski upravljač. Dakle, originalni daljinski upravljač se više ne koristi ručno, ali ostaje trajno povezan sa Wi-Fi relejima. Daljinski upravljač i Wi-Fi releji bit će zajedno spakovani u neki elektroormar ili kutiju, najčešće blizu grijalice. Jedino što je bitno jeste da originalni daljinski upravljač ima domet do grijalice jer on i dalje bežično komunicira sa njom. Potpuno isto kao i ranije. Originalni daljinski ima 4 tastera. Sa svakog tastera ću izvući po 2 žice, ukupno 8 žica. Te žice se dovode na NO kontakte Wi-Fi releja. Kada se relej aktivira, on samo kratko spoji kontakte, isto kao da je dugme fizički pritisnuto. Grijalica ne vidi nikakvu razliku, da li ste vi pritisnuli taster ili je to odradio relej. I sve funkcioniše potpuno normalno. Na ovim relejima koje ja koristim, minimalno vrijeme aktivacije releja je 1 sekundu i može da se podešava na duže vrijeme po potrebi. Postoje i drugi modeli koji mogu da rade sa impulsom od 0,5 sekundi, ali u praksi i 1 sekunda ovdje radi bez ikakvih problema. Releji se povezuju na kućni Wi-Fi ili ako imate u vikendici kao ja i kontrolišu se preko aplikacije Smart Life. U aplikaciji možete ručno uključivati i isključivati grijalicu, mijenjati temperaturu, podesiti tajmere kada se grijalica uključi i kada da se ugasi. Koristiti sleep mode, na primjer da se grijalica ugasi nakon 30, 60 ili 90 minuta kada legnete da spavate. Sve ovo možete raditi sa bilo kog mjesta dok god imate internet. Modul također podržava i glasovno upravljanje. Možete se povezati sa Amazon Alexa ili Google asistentom. Na taj način grijalicu možete uključiti ili isključiti glasovnom komandom bez telefona u ruci. Kao dodatna opcija, ovi moduli podržavaju i RF daljinske upravljače i RF tastere u obliku prekidača koji rade na frekvenciji od 433 MHz. Postoje modeli sa 1 tasterom, sa 2 tastera ili sa 3 tastera. Rade na bateriju i mogu se koristiti kao dodatna fizička kontrola bez razvlačenja kablova, ako neko želi i tu mogućnost. Još jedna velika prednost je što na jedan modul možete dodati više daljinskih ili RF tastera. Domet je deklarisan do 100 metara. Iskreno, ne vjerujem baš u tih 100 metara, ali meni to i ne treba. A neću paliti i gasiti svetlo od komšije. Ja sam uzeo 3 ovakva Wi-Fi relejna modula. Jedan ide za dizel grijalicu, a za druga 2 bit će posebni videi u narednom periodu. Cena je vrlo niska. Wi-Fi relej oko 10 €. Zavisi da li je sa kućištem ili bez. Dodatni RF daljinski 2 do 3 €, a RF tasteri oko 4 do 5 €. Linkovi do releja koje sam ja koristio, kao i do daljinskih i RF tastera, bit će u opisu videa. Dakle, eto, display je tu, grijalica je trenutno ugašena, ne radi i sada ću da probam, znači, da li je dovoljno 2 sekunde što sam napravio za paljenje grijalice. Samo da se display zatamni, ovako. I dakle paljenje. Kao što vidite, pokrenulo se, dovoljno je.
mogu da probam i gašenje. Off, ugasila se. Paljenje. Ovdje je smanjivanje temperature, odnosno takta rada, pošto je prebačeno na takt, ne na temperaturu, i pojačavanje, kao što vidite, funkcioniše. Zadržavanjem na dugme može ovdje da se promijeni ime, paljenje. Evo, dakle, spakovao sam i to u ovaj ormar elektro ovdje. Evo ga, gdje sam ga povezao. Ove žičice izlaze gore, znači daljinski se nalazi ovdje u kanalici, da se ne vidi. To je tu spojeno je na 12 volti i sad ostaje samo da pokrenem aplikaciju. Aplikacija, grejalica, kad upali i evo, čuje se ventilator da je ona krenula. Ovi moduli se mogu koristiti recimo i za otvaranje garažnih vrata, otvaranje kapije, otvaranje ulaznih vrata od stana, svega što se inače otvara preko daljinskog upravljača. Posebno su korisni ako recimo imate neki stariji model vrata i više nemate daljinskih da se nađe za njih. Ili recimo želite da otvarate preko mobilnog telefona. Ovo sam već radio kod nekoliko prijatelja koji su na taj način uštedjeli stotine evra jer nisu morali da kupuju skupe gotove sisteme. Releji se koriste isključivo za simulaciju pritiska tastera. Ne napajaju direktno potrošače visokog napona i ne menjaju originalnu elektroniku uređaja. Ako vam se video dopao i ako vam je ovo rješenje korisno, ostavite like, pišite u komentaru kako biste vi ovo iskoristili, a ja ću, kao što sam rekao, u nekom od narednih videa prikazati zašto ću koristiti druga dva modula. Zapratite kanal i uključite zvonce da ne propustite sljedeće projekte. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!